মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদী ফিল বিশে চীনি চিবুরে আসামা সাল রোকসাওয়ে 17 সেপ্টেম্বর সালমারিनि स्मी हा कतर गोनाङै जेंसौ रिजाकमानि गोबांमा सामुं बोतां हास्तिनि उदयपुर बकास्तियावबो मन्त्रि बखरकनि आसामा साल रोकसावै 17 सेप्टेम्बरनि स्वच्छता हि सेबानि मुङै काइसा सामुं बोतां संगा जाखा आ सामुं बोतां स्रांसालो पाइनाय आबनो कितेङैनो स्रांसालो रवीन्द्र शतबार्षिकी बबनो पाइथानि सामुं बोतानि पान्दा संगा जाखा आसानि पान्दा मानजाक हास्तिनि मन्त्री okra डॉक्टर मानिक साहा बनकारिबो मानजाक एएमसी नि एबा एमएलए दीपक मजुमदार ते अर्बन डेभलपमेन्टनि सचिव अभिषेक सिंह DWS तांगबेदनि सचिव ब्रिजेश पांडे पद्मश्री मानजाक दीपक कर्मकार ते एएमसी डेपुटी मेयर मनिका दास दत्तनो खोबै कुबुनि अजमारक आसानि पान्दव रोचाबमं मसाबं कक्लब ते तके रकनि बिसिंतैके स्वच्छतानि नांगककमानि रकनो फुनुकजाखा प्लास्टिकनो बाहायके रिसाइकल ख्लायना नां आमरकनो तुये आसालनि पान्दाव फुनुकजाखा पान्दाव कक नारंना थाङै मन्त्री okra डॉक्टर मानिक साहा साका 2018 बिसि मन्त्री बखरक मोदी अस्वच्छतानि सामुंनो जेंगरिमानि ताबुक बिसि चिलाइमानि यागुलो असामुं बोतां जत लोकरकनो गयसुवे यासाकै नाहारका मन्त्री okra तेबो साका अस्वच्छता सामुं बोतानि बिसिंतै आगुलि दलिनो नाथात ख्लायथानिवो जत लोकरक साकथार मुंदंगो नॉइस एबा साउन्ड पल्यूशन रक मथांना बागै ताबो खरं कतरके डीजे तामानि रायदा रकनो मथांना बागैनो गयसुमुं नाहारजाका हनि साका मन्त्री okra হচ্ছে যে আরো দরকার তো ইটস এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস ইচ্ছা আছে যে এরকম হবে কিন্তু সবার সহযোগিতা ছাড়া সেটা সম্ভব না আমি খালি বাড়িতে ঢুকে গেলাম আর পাশে আমি দেখলাম নোংরা পড়ে আছে এখানে বিকট শব্দে মানে শব্দটা সব বিকট শব্দে যেমন ডিজে জন্য আমরা বারবার বলছি এটাকে বন্ধ করার আমরা ক্যাবিনেটও আমরা ডিসিশন নিয়েছি তো শব্দ দূষণও কিন্তু এটা পরিষ্কার আমাদের করতে হবে তো সেটা আমি দেখলাম বাজাচ্ছে বাড়িতে ঢুকে গেলাম তাহলে লাভটা কী হবে তো প্রতিবাদ করতে হবে এবং সরকার যেহেতু আপনাদের সাথে আছে সবার সাথে আছে তারাও যদি আমাদের যদি খবরটা দেয় সেখানে আধিকারিকরা যাবে সেখানে গিয়ে সেই ব্যবস্থা নেবে তবেই আমরা যেটা ভাবছি যে স্বচ্ছ ভারত স্বচ্ছ ত্রিপুরা সেটা সম্ভব হবে आसालनि पान्दो कक नारखा पद्मश्री मानाय दीपक कर्मकार ते मेयर दीपक मजुमदार बो आसालो चिल्ड्रेन पार्क सनामजा कताल बेन्डिंग रकनो फियक रिखा मन्त्री okra स्मार्ट सिटी सामुं बोतानि बिसिंतिखे जुगाल जागो आ बेन्डिंग जोन रकनो बो खरकनि जिजुको बेन्डर्स रक रेजिस्ट्रेशन खलाये सार्टिफिकेट याफ्रे रिखा मन्त्री okra बियो रिपोर्ट कक खरा।